Game. Go! Game na, labas na. Ladies and gentlemen, my two daughters, Ariana and Amanda Casey! Yay! Wearing red, printed. Smile, check. Tingin sa camera. Smile. Posing. Posing. Yung may mga ikot-ikot, mga modeling. Modeling. Ikot ka muna, ikot. Ikot daw, ikot. Okay, next, we have Ariana in violet dress and Grazilda shoes. Wow, model. Posing. Fountainist, Ikot daw, ikot. Picture na. Kayong dalawa. Dalawa naman. Picture na. Outlet mo, lips ni mga dito. Wala na pa sa tuturuda kayo eh.